we are some pennies here come aboa was so cry a better nam enti ne asiense sawa fake when I'm hiti o jom me a fake when I'm hiti usume idini ajeku ambansa na abrantie idin gongo onim ne sa hobonti onim penfo ne didi was asisi e better nam enti ne asiense sawa yemo munyina ha mo munyina trase emo munyina koba braso some pennies from the fitam de mawo enti wo pay me flow me Jimmy Dona na ye wodo twedi ampanyankopɔ do boss ro ne asase bia maye sama ye ka tiasefo ye ka wo bi ti da bia stone boy ka asem bi na ye me de papa pasa nyu bi na be ka kire wo wankasa wote se wo ba betwam wo ha wonim ne ekɔ ebre so se ya wonim se wiase nyina omutie stone boy Babia di tu muza papa no watcham wo babia you are tostanka you come from Salenye izekra Africa okay anytime we pass through the whole of them do I go and the channel so say awiase nyina na obi anim say omuku Yesu Kristo awasase so na nkanyame sonso akata awasase so na enso omumom na mo pere omo ho so mbekum Yesu omukum Yesu wie no hwe afedie akwakwaje nsemu sanse wiase mpenisi do twedi ampon nyankrompon do bosoro ne asase ahira no na wo hira no okay akosi atra se wiei ensam no do so do obere dai kedi edio goda we mo ai obere dai yes kaka hina atra se wiei na hintasem na ne dress ni nim na so wa dey Mortal Kombat okay kela no okay Matias yepa me basisia yani wo wura bia waje din wo Ghana ye fa ne demon breaker ebedi nkomo kakra e wo fie ha wasadi nsem bia betoto abonten ade asofo bibudin apiepie mu ebi mu nimomo minima wiei kaka hina tena se babu mienu ene wabie mu ene de nanim boys na wo fie na friend Mortal Kombat sanse se the way we see address ene se the way see atwene ne chene dia ko na chi no so Mortal Kombat killer no Matias ye pa a design achipa yoyo Waya wa so what so amenye so bokoriye boko dino mantini asase asa no me asase oho okay as a YouTuber man for the free magina so the about so se and some of makafa ho nyan sampa me metia makoma tomyem na onim se sa asa panyina wanyina duru se wawo na wo ma bebia wo man fie duru o ma ho ofe na wo yeseya aza okocho ba no musu bisin atu na wagido mpa enwena konfa so obere ho twice okay Matias pa Matias ti say ya na wo de tie free umrant brem okay na wo iri nim say no de be wale wo wani so a wani so na ehunu ne sa me ana bi asema mbisa na say na wo iri nim say na wo tie en wo be ware wo ansa na simple semete say say de wo tie say de wa ye ne de wa wo si dressing hintasem say atade ne ni fifra na eto no say ha she so condition mama okay hey how mo bi asro
ade awode yero okay what ase binim so what ase be ko so wachira o de omunye ye me obi so se obi o twi parrot play no tete look the driver we high position ngin ka so driver so we na bibumu kof sa unte sa kan de se sa me ko ngin ka so ba komadan ya kef kese bi ho and so na eyenuaka anwuro grass ni bi no to odomo ba se tai na tu ene kugugwa chimwe na chimga man say hey ya kan tay yigo was here zumi me be hwe bogu na oh uni onde za mate o ti he na mo so me na me bum kof kof no be bu no ti me so ligina no go chim stia no oh serious and that time they no more bre pa ai o se sa no mo nya kwan no more bre ai so ba ye kwan no kinka su yanchi o mu nyina that time sna accident descend ko so sa sa oh dabi nginga su kra no ohima no ohin no bia madam fu anya sem kitoko ohima no nsi mi fam na menchia krom wo busu panyi no honom ye fa na afriye okay awia mi man special good afternoon opema asam woni mi ho agro papa bi ko fa wono ane ba awan kingazu odi aduro fra wache buruburu wono ane ba wa aye wo wiram nsuo ho ana onyanka wa akora no oh ansam no doso ade na hwem sa na boko de minim se woni checheware Tasem. abofo checheware woni mo asam bia pie ho ye de ka di hu nkoma che but se be bia asam na kodu na den opanyini bia kwa wia wo beyere e wo sirem ana de na ba akosia de oh David no men presa de me mama fa Tasem. no good wa kwa wia wo beyere de na fisirem e de na ba na kwa wia oba ne ba no ba be wo 9 4 e ma mienu mema mienu papa na wu maame na wu nkrafo ni nyina bodam na edi a kire sirem entie afiri oba ne se papa na wo ye saade no ye kwa wia na yere e ma no kwa ye saade ndi tia papa no wono na wu mpenimfo no motena aseje aware no ni patre wo nyina so awu nkrafo ni nyina so ya bodam fo sisia tene so mo chi ayera no yes serious abusia ne de bi wo ho but omo no kire se omo ntimi nya ho amamre bia je se omo mpenimfo no motena aseje aware no ene papa na ono no ko aduro so no papa na wu mpenimfo mi ensa no so nyina ntiase asemu mama mienu kokokokoko mu ina ya bodamfo sa de no mtaye sa ewia ba mo ta ewia mo ko se fi bi okowo ba na ya na ne yere na nkasa na waje nkora na fi na tasi na nem nim se tu atwa am se o mgusu ya sa de no me mpasa me ka tribe no menim se metime de tribe na badia se me bot tribe ni di dia zak ni megina mpie are Tasem. ale na manfo si so mutra se nwenwi Tasem. bokode nyema da na kwa oba o ma ko chire wa chire okay am ko YouTube so mehwe oh okay ebinim wo fie ha o se message aba me phone so a na omo sresre mbaba na nya hwe ana ebinim zuzu se mobile money ensi Tasem. mboni ebidi to wono nyasem kitwa kaka hini alaji nyema da na kwa mu die yebedi hu nkomo kakra na ya hwe maame na wu papa na wu nkrafo aya bodamfo na papa no a wono no ware maame na papa no kowia ne baaye no nkyerɛkyerɛmu ne amperikakra manfo mpanimfo fa kyerɛkyerɛ sɛ papa no mom na koya bibi editi a wo ba no okunu na fa sɛ papa no kowia ba de ne baaye no papa no editi omo papa na wu mpanimfo nkomba boaye omotena ase ya ware no ebe boaye no omo nyina so awu omo nti ase enkrad nan omo nyina ya bodamfo ebetimi asi omo wo chichewari sisi ya nko sirem de omo mfo mamre no mani ni agro ye bedi hu nkomo ne kakra no abusa eye se sa miama ne koso e wo Ghana ha na eye so se obi ba ware obi na we ko wia no se ba betena
sremfo na bi yesa Ahintasem. ne ba condemn saa de no enye kofa ma no mdo madwane obi baketo akoratimi kofa no ne de na dwane abetena ha akoraketo no struggle no be de papa panyini akokora bi aba bebre no ebisi wa akomadan fo tie mu nim ma me cha capella o yes sponsored or high radio we mi special good after utie wa akomadan me cha den na ara wo se me wo mu ni so mo de oba ne baaye no na wonim be ma na oba be wale no picture na mo de ko kire oba na mo de ye no ho ade no na nya ono na jo da house bo nse wo fira ayi ta o kakraka bi Ahintasem. Pokwa ko panyanka ba me se ha memi nda wia kete ana oba ne pake ne niema akomadan zongo hospital nanim hwa ana oba ne faka mo akomadan de obi ani minim se men kan kire kunaka asamba eyawo na kan nyame so no aboso nti sawu na bebo din no eja be shi na waka ne position eja be shi kura egina ne so ye okay ye mfaso bo mo but nkramofo ne pesa ko ni ne me kan no nkramoni me ko nkwana na yere be mi ensa mi oh serious bi akopie no so sani ma no na ye be di hu komo ne akonde me kakra ne akonde me sani ma no koso no nye ye ni siremfo mo pesa de no yakofo oba de na dwane de afiri sirem ne de na ba ha ebe wiase na ema na ebeba mu no enkra no mum na ensofa e kware se nya de na se nko o yese nkra no ba woji omo medasi because okay obi ho no mo omo ko yesa na okọ wudu ube ma na ona ba no wo ye no nkra no enye o mada odine ba be ma na ne yire na nkasa no ona je nkra no nyina na se buruni beka se why full hardness why nkwase amode mo sa ka okay yes so obi moja beka akodi obi ho on se ne mebo no ma dan makwam menne me ba manya wo ba wa ha menne na wo yes wo wale obi wo sirem enti yemfa nkoda no nkonkoma no ebra emi moja on za de we ntoso mu se toso mu na so mu atane ne se wo na wo ya adwuma no obi ma me de bra wo na adwuma na wo ye no wo dia sabu ba na yes ade no Oh. Akosi atisan. Bako alaji. Nipa be na chechiro no. Nipa na kasa. Me dase papa ni ma de dana kwa mu de. Bako bete. Sister bi frame is Bako bete bako sa. Sister bi frame is here. Wo so wa ba sa ni. Na mo ba sa fo de mu ni abotre. Wa wa be simo na ka nya me na meka. Oh, on na kan dia. Se mi wa abotre. Akosi ni ma de dana kwa mu. Na ma bako. Adentira. Ena nya bako. Di ntia nya bako ne se. Alaji wo nse nra me kan me bo. Ohini bi din wa ha. Eye nana do mama hene. Krura me chawo na wiei. So nipa ne bi nana I don't know there. Yo man. Yo man na. Do mama hene. Do mama hene. Me pacho yusu man hene mama. Why? Nana no we there. Me pacho yi ma no kokotwia. Yi nana ni film na yusu man hene mama. Do mama hene. Yes, no ye pa. Say nana no omuduru ba bi a omoburo nana so. Eno de madam Fubi menka no say ne nana ne me baafo twafo hene asantememu tumfo twafo hene asa wontimi mfrɛ no hene biom ye fɛ ne baafo what does it ti yisu no mame yisu man hene mame dan so be yisu nana no mo do man hene me da se pa na me nra me bo ni din kan se ne ahemfo no bia na ne mpanimfo no bia omo wo na chi ewo ampotemu ano yisu ni din de ye ne ma bia ensem fata alaji ubeje di se ade etia Ghana mara na obi akoye tia nipa bia omo eye Queen of People Pretty Junction honum and ye say yetia omo dia sanso na wo hini bi amu no ho se wo ye wo hene wan hyene ma animonyam ama akoa eso abamfaso aseno no ya bo hini bi dua sama na nya no say o ya de nya de bo bi nya ene ma me ni nkomo nwie na fitem fama wo se ye hene fa ayi otra baras kakra bia o branch wo ko wo do ni che tekima kwan so a left hand side me da se kakabo ejina homa no so amponsa wose ade yo kakabo te sen be mana
Ode Alaji, salam alaikum. Bibi abu chetan to madam. Da se wuna kum salam na no ote ase ha no. Ba bia wo gina ye betima di nkomo. Ode tie di nkomo ntenten. Hwe wani me ne wachi bonku ni nifasan se ba be ka nipa ho asem. Aye time. Nipa ho ye men ka ye me die mo so. Piafo nipa da se ni ho akono sa nchenam. Ade achi ni ante asem fofora yachi. Enkra yensa ka ne se wo hempoma wo no te akonya so. Ama wo hwe na nanumanim na nanom samanfo ma wuko. Enua bopo enkunya bafu a won kunya dem enyina hwe han antima anya hwe ahimfie bosom nyina atena ho aya hwe han ya yensa na ho yemum edom sa sombotom amia bo hini bidua ama na wu sana asem ni sitie pate aponsa kakabo mienti wasante mantemu Well, Alaji, ampa mo bo dina. Yes, mo chesi ni. Nani ngane pa na me de mapa asante weje Hintasem. Awo so na enu enya wrefo na sanso ye ni je pata ni na ni se be na wo tini na kruyu NTB enya nche hini awo kumo no bi ho pa ati ni wo kumo na te de ho ya eni etiaje na mo ni ja brenti e kan na enu na abenti je school ya be wo kumo ko te hini ho pa ati etini abaye bi ke ho na ọgbọ́n ọ̀tọ̀jẹ́ nìkan bí mi mú ojú mi ní ìlú náà ọ̀pá bẹ̀bí dà nítorí ẹ̀wọ̀n pa nípa láti ṣe ẹ̀mí mẹ́fà àfààní fún wọn mú dámì ìdí àtúntò mẹ́mẹ́dí náà ní ìlú ti àbẹ́ǹtì nílé ọkọ̀ náà yẹn náà àkọ́kọ́sẹ́ ìbí àwọn ìbí àjà bọ́ọ̀lù àná wọn máa dáná wọn ní ti bẹ̀bí dà níbi ní ọ̀pá ìlú ọ̀gbìn lẹ́nu ẹ̀yìn bí tí wọ́n ní abúgbò ní ẹgbẹ́ ìlú ṣe ní àjẹ́. Wọ́n ní ẹ̀yẹ̀ mẹ́ta ẹ̀mọ̀ wọn tó ẹ̀sán àti ìṣú àmì ìgbé. Nígbà tó ta Nàìjíríà lẹ́mí tí ìfẹ̀tí òkè tó mú ọ̀nìwọ̀ pàṣẹ tí kò fi ṣe bẹ̀rẹ̀ bí àwọn bọ́ọ̀lù. Ọba ẹ̀ ń sọ àmì ìkú èyí ní àbẹ̀tẹ̀ tí a bọ̀ ń pè ìdìpáṣẹ ìgbẹ̀rún àwọn ọ̀gẹ́ nínú ìlú ẹ̀bí ẹ̀dùgbò ní sí ìpíà. Báńkì ní rí ẹ̀yẹ ìgbàlá ẹ̀dẹ́ ìmọ̀ ṣáàpọ̀ ẹ̀dẹ́ ìmọ̀ ìmọ̀nù ẹ̀dẹ́ nìkan ẹni kò yá ẹni ìlànà bẹ́ẹ̀nà bláńkì ẹ̀mí ìgbà ọ̀pá ọ̀nà ìwàtọ̀ ẹ̀ka wọn ẹ̀dẹ́ àti ẹ̀nà ìgbà ìjọ ọba ayẹ ẹ̀dẹ́ta ìyìnbí ẹ̀bẹ̀ ni. Minim woni me digo ayi tuama na han street tuama na nípa tó dẹ́ bi. ẹni aya na ma voice na basoro kakra ma me why pa yakọ to so ma me ahemfo ẹgbẹ ènìyàn ẹni snap ẹni kòsìlẹ yìí na ablanteɛ no sɛ wɔkɔtɔ bag nɛɛse da ɔno nso kɔ ne deɛ extra one de ato wɔ daakye ase no ti na ɔno na ɔde no nyinaa de gya nsuo no ɛgya amanyɔnsi ɛna ɔno na ɛbɛsua yɛɛyɛ ɔde no nyinaa ma nananom ɛdeɛ nananom gyee no ɔno de odwan kɛseɛ fitaa baako ɛde otua maako di n'akyi ɛsan ma ne de kutua plate maako nson ɛka ho de baeɛ ablanteɛ no ɛde saa nɔɔma no nyinaa ɛma nananom yɛ no yehu ya ne ta blanki omo da ti yi so omo ko se na ne bag mu na ba ko en ko sira ni wana blanki yi na no amuja no atemi de ne be bobo bi na dina tu yesu tasem no e yan kase bi ni ko bi en na wa mo ko en eni de ni mo ni ti na na mo to mo kan se bia en ye mo so ni ti se eni kla bi e bobo ija mo ma bo ko te youtube gani na Saboto ole ni jana mo bibo mo mpa na la na omo ni omo mita na omo to fanfan ampa abanti ni wi na pita papa abanti ni gane ku mi fi iti le ye na abanti ni eno na eni nanta eni na ni ni ane ke odni ono ni ba ko na lo wa den ba no ni na ibi ni mo eti akwa na na mo yo je kwa anyale anyo ki anta entin eno ela ta bi ni na branti so o pa nye pa ni ke na no wa ke ni ke branti ni bi abo na obo ni e bi anyo na eye na bi ni asere ke ta o tu asanti akini ene ni to ken ni ena eti obo Afonso menko gina ho wiase mpani se nkwa ede ena twa akonya de ko table ho na ye no so mu sei kakra ebia no bia ntini ye abrantie no no kwotoro se wahene ne wo faase eye saade ne wo school dem wo no ono mom ne ebo ne ka na se wo wura na no gina ho ye sa ne ebo ne ka
abranteɛ na ɔno ne kɔto ɔhene ne wɔ paase ne mmumu na wakɔka no ɛna nananom so ɔmo nti aseɛ sɛ ɔmo ne de si ɛho fi nti abranteɛ na ɔde ne nso bi esi ɔno ɛna ɛbɔ ne ka no ɛna ɔno nso na ɛfa ɛfiri nsuo bɔ nananom bi ano. Okay, na ɔhene nankasa no wɔ faase na ɔkɔdi saa nyambrasɛm no ɔno de asɛm no ɔmo timi nya ka kyerɛ no de ewu mu nyinaa ne sɛ Ghana no ya na ɛden na nanom ahemfo bi ɛwɔ kuro mu ha sɛ de nkuro ketewa mu a ya na ɛnfɛdeɛ na na ɔmo mfa ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ na ɔmo wɔ faase no bi a ɛba sɛ obi a wagye ne ni a na ɔyɛ nneɛma basabasa a aberanteɛ no yɛ yipa fi so ɛda akye ne ɛno nti no nananom deɛ ntiɛ ɛne hwehwɛmu mu sɛ ɔmo ani tua paa sɛ Ghana so nanso mehyɛ mbɛtum ne deɛ nyɛ dɔm bi nti bɔne no nyinaa ɔmofo aso enti aberanteɛ no asotwe biara ne hɔ nom a nananom ɛde bɔɔ ne hɔ paase no ambɔnsa yɛde ɔtwa di ampa Onyankopɔn ase nananom abosom sɛ dɔm ase awia yi sɛ ɔma pene sɛ ɔma pɛpɛɛpɛ yɔ akɔte de sisteɛ santifo ɔkasa biam no sɛ ne yɛsɛsrɛsɛ ne yɛsɛsrɛsɛ ne yɛsɛ yɛde toɔ no wɔmfa nto hɔ a ayireyira bɛfira tɔ ampa trodo afira tɔ yɛne agye yɛmfita muɔ yɛsie wɔ hena na do me de sɛ ɛne na yɛbɛkɔ akɔn so na yɛ ahemfo bi nso yɛtu ɔmo nso sɛ asɛm ba sɛ na ɔmo ntena ase ɔmo nhwiri ɔmo mfa dɔbi a wɔsɛ ɛgye asɛm no pii mu na ɔmo nso de ato meda wase ne ɔtie so nyina ɛnɛ Nyankopɔn anhyira amponsa a mente aseɛ Nyankopɔn hyira papa amponsa yɛ adwuma ɛwɔ Kings Radio a ɛno wɔ Konongo ɔno na di asɛm nkyerɛmu nyina de brɛ amponsa kakabo no na yawsapɔn ɛne asomafoɔ ɔmo wɔ Kumase bohyɛn na ɔmo teɛ na ɔmo ka bɔ mu bɔ nwum bi na nwum na ɛdɛ nwum no nyinaa ne sɛ wɔsɛ wɔhene bi a munu ho sɛ wɔyɛ wɔhene a wanhyɛ ne man pa animonyam a akoa ɛso wɔ mfaso sene no yawsapɔn ne asomafoɔ na bɔɔ saa animonyam me ana me bɔɔ yɛ me paakyɛw enti sɛ wɔnwum no anyɛ wo da ɛmma mfaso bɔ mɔ me yawsapɔn ne asomafoɔ ɛna bɔɔ saa nwum na ɔmo na too saa dwom no ɛnyɛ me ɛna me de ma no toɔ enti wo bibi na wo ka wie ya ka kyerɛ yawsapɔn ɛne na asomafoɔ nwum no deɛ meme deɛ metia na ɛyɛ me deɛ ba menim sɛ wo nso so wote ɛbɛyɛ wo da na ɔse sɛ wɔhene bi amunu hɔ sɛ wɔyɛ wɔhene mpo a na wɔnhyɛ ne man animonyam a akoa ɛso wɔ mfasoɔ ɛsene no agosi alaji na wo kasa fe de ma mentie hu ye na me kan sɛ hwɛ wiase wɔn ɛyɛ na ɛyɛ me yase obi enya ne ho kakra na opɛ sɛ ode ne yeyi kakra na wonya no Nyankopɔn apɔne adeɛ ketewa bi ama na opɛ sɛ ode sisi obi a wonni bi ana ofiri sɛ wonni bi sankofo na kasa wantu no de nsɛsiri bu me wonni me papa wɔ ho ka sɛ wo yɔnko ne me saa nipa nso no wu anu wu tantan ai sɛ nya nipa yɔnko no de na wo yɔnko no wadwan alaji de me kan nyina ne sɛ en wo kai sɛ owura bi di na semba ha yeah de fa na asase bi a o de akɔkɔt menim sɛ mudi akyira mu nwie me dase na no pɛ am wa no de me gi sɛ na wonya mai okay na oba sɛ me mra me hwa ade na me di na chimi koe me koya kwan a amansan fa so no wone owura no twi manso nti wakɔ tam anua trip anya anua pa kura friends clay netie trip sɛ mienu sɛ mienso no de akɔsum kwan no nipa no nya kwan nkɔ me ho video no wa no asema mu sɛ wo kokofu question of the mentality wo kokofu Dabi so we ni kokofu Dabi afere what be na say still mentality so what ase men dia mentality say obi a oba che say ebia mentimi nka nya ni ka asem anya na wo kan dia mbese busa say wo tumi awo sa kwan ne so me wo tumi wo so akosi Ghana ha ya wo tumi ni kutankofo kakra bi wo ba bi o enti baby a me ana me so pesa wo ti ase say wo ni sika wo ni tumi ebia say wo ne Ghana ha ya wo no sanity o Tasem okoka obeka akosi na bia na no me Messi Hintasem wono wait Messi o akosi alaji ade ba ko a papa no de esai me say onu say asem na kokot am court abu ama papa we call something contempt of court what I say edino abu ama papa na oba fia no yes farmer
farmer no yɛbua ma no na me pese de busa court fo no sɛ yɛbua asɛm de ma wo bia obi tumi sa ko ntuo te sɛn Ahintasɛm. sɛ de kɔso ɛna wote ho ayɛ dɛn wɔse wɔde akɔ asam bua asɛm de ma wo bi mo bua asɛm no ma no wie no nipa no sa tata no akɔ ho sɛ ayɛ dɛn mo bua wie na mo tena mo office can you imagine assembly so mo je papa no fituo de bia o na yɛsi kwa na mo te hɔ yɛsi kwa wasa anya ɔno nkwa kwan o ɛkwan ɛte sɛ life pole wonya de kosuo sɛ kum 24 hours eduru anya odi abiem o pa kwa assembly wo sɛ ana so pepanyi bi ne na kasa just wo hwehwɛ pipa bɛɛ 10 so ne yɛde watena baabi enti nyɛ afo so awo ba na hene mesrɛ wo na wiei wakɔ yɛ batampa a wohwɛ amansan a ɔmo sunya no municipality sɛ yampa sɛ sika na receipt na ɔde bɛkyerɛ me no efiri mu aso yɛ hɔ de a mu de munyi papa no kran asɛm to nkyɛn na mu musa sɛ adenti na nipa dasani ɔno etimi fa no tumi ekɔ tue anua gu kwan mu amansan fa so what right does he have mema wo ni sika wa asɛm sa Ejuma pa FM. na ɔno so sa to sɛ yɛn wɔde n'asɛm na ba ha wɔde yɛ bɛkɔ court wakyɛ wodi agorɔ wɔyɛ bɛma me say wɔma me spell me di ma no na wɔmfa nkɔ court sɛ si yi wɔnyɛ adwuma pa FM si nkyɛn me nko a wɔnyɛ adwuma pa FM si nkyɛn wopɛ court dabi alaji dabi nipa yɛ di nsɛm yɛ mi nyama keka saa asɛm no wopɛ saa dodo wopɛ saa wo de bia wo benya na nka wo gyina court adentira anya wo mede akosi hwɛ no hwɛ enti town country plan for mo so mo nkɔ hɔ nom ɛno me ne wodi nkomo bi me ka asɛm bi kyerɛ wo akosi wo ya ama na yɛ hɔ de bia wo benya na wo gyina court sɛ nyɛ anya fɛ asɛm ketewa bi ne wodi court asɛm wonim lawyers nti dabi o de opa for kan Matthew 5:25 ɛnyɛ Matthew 5:25 okay me da bia na me pe lawyers na o me yɛ wonam fofo na da bia wo no mu di nkomo so o mu ntufo dabi nti wo de o mo yɛ papa yɛ ma wo ɛyɛ ano ne de bɛka kakra bi na atu atwa na wo yɛ afiri hɔ ano ne de bɛka mpacho papa yɛ bɛka asɛm na duru na sɛ o pe court yɛn kɔ court o pe saa de no dodo da bia wo de wonim saa da agye na wo sɛ no a mɛsɛ no because mɛsɛ no sɛ betumi ayɛ obi ho adwuma a ɛbɛn ma wo abrantie na wo yɛ wadanfo no tu no fo ma body din straight na de erikuzu science aka ho me sɛ o mu ntufo ɔmo kura na kyerɛ me kwan no dada me da se kakaini alaji bɔkɔ de bɔkɔ ni ma da na kwan ya bo hene bi dua ma na gu sɛ ne kwan so ano no because sɛ na odi kankan sɛ yɛde wotena akonnwa so sɛ hene a sɛ na twerɛ so amene ka no yɛ ana nyame ani wɔ ahemfo ho but sɛ wode ho kɔwura wiase bebree a wiase fidi a wo wiase ɛdɔɔso bebree na menim sɛ ansa na yɛde wobɛsu sɛ hene no yɛwɔ afotufoɔ hɔ mpanyimfoɔ hɔ mɛtumi aka sɛ na wusua nka bɛka sɛ nka panyini ni adeɛ na yɛde akɔrɛ asi anan but akonnwa no ɛduru baabi a nyɛ saa ne teɛ na yɛde wusi akonnwa so a yɛmɔ mfotusɛm bebree a ɛma akonnwa no ho nyɛ dɛ ɛngu fi na ɛno akyi no sɛ wofiri wo pɛm na woammu akonnwa no na wotra kɔyɛ neɛ nsɛm fata a ɛde wuo ne bɛbrɛ wo hwɛ sɛ nansan bi hene bi sahwisade hɔ baabi ɔne abae bi kɔyɛ video call na papa payimu saa twetwe bɛma na baa no so koraa no baako bi so koraa si no hey kadi edi ma no fo bɛbɔ ne bi saa pɛdeɛ modin mesi twa so ho na wo papa payimu nka ana nka ɔbɛ baako so si asantema ntɛm wokura whatsapp kama ɛfɛ nkaagya ɔpanyini data no mmerɛ tete mmerɛ nkwa na mobile phone no asefoɔ sa ma no ne ɛni hɔ but ɛnɛ no akwanya aba ma nyinaa no abɛɛfo yɛso yɛhwɛ ne yɛkɔ so wiase na nka so wohwɛ so na nka wode na ba no unse ba afana nani ate ɔde phone kyerɛ ne to wonhu bibibia papa panyina nte sɛ wohu akora wo etu no dabi bebe ɔde kyerɛ akora no nyɛ ne ayanka sɛ wo hwɛ gɛ no deɛ na ɛyɛ pad baabi ebetuma sɛ ne nan ho kora baabi sɛ wo mmɛn hɔ asɛ na wo pɛ sɛ wo kasa ti ahemfo ne bia nya nneɛma a sɛ tio unse hino kan yɛ kana na president menu dabi ne kora hwɛ yɛ kana na sɛ wote na di a na ho wo so sɛ na na efrɛ wo
mesi adie bia wo ye bia wo jai menya sure sɛ wɔhene bi bɛkɔ mampanyina nim a ɔbɛkoto Dabi. mampanyina wo kɔ ɔhene nim ma sɛ okoto yes ahemfo no nya yizo dabi wobɛnya asɛm akɔ ahemfie no nyakɔ police station ande no serious twe bɛtwetwe wo ne twe bɛtwa atwe ufiri so omo de amamre ne amane no ye adwuma tina respect wo ho so but ne omo no mbesi se konwa so minim na nne konwa sie no so na koyi ska na ko school na wa bruchire na o hanet na besu so afa na begu akonwa ni mase to wɔhene bi a yɛsi ni na nanse ba bi a mekɔ obi ni picture kra me phone so problem na say ye diska chi any school semachi any si afo any problem no ayi so but nyankopon anya ne sa aka na ye ka say ye ko bisa ye pe nim de afre wi nko bisa aberwa no aberwa bisa say degree ben no no nso ko bisa aberwa ba de nyanyan sasem ye ma asem a yedi ne tutwa e na criticize problem we ya ye tin ye ti ba kun bi ya mfimfiro nso so e ba ye wa kra ye say wo kwa informating say economy say viagra we say durobi na abande no fa wi mu a tum okuye aka no so ne anti we aja hene yire nana kura ba ware ba ko aka ho a na ne eboko wi a but ne dia yefo o te kam wona na awasapo wa twetwa ne ma bi asa yenya asofo bone aba be fra asofo papa nim san so ye nya misusuo masam kana na msrama wole manu susumi na so asa ye nya ahemfo so bone bi aba be fra ahemfo papa nim on se nim sa na tia ande sa omo wo mutada no omo ni fomo yo tio omo meraji wonim omo wo mutada no omo hu ma asem omo nya problem ba omo akonwa no nhyeda nya omo dia no ntena se yensi ohene na se obrafo nwumbi na kopre ahentesa obi anso da no akonwa no spirit na wa akonwa no mu no se nya wo na nya wo dia onim guase beto okay sanse mu ebi beto se ye di wiase nimde ena do sie akonwa so se wo abrochiri wa ko school wo sha ye fataw te se ukura nimde na se for do susu a spirit na wa akonwa no mu no nya sa na wo hwe e ti se me fa se bia wo kaka hini sei wo fie na wo di hina ya ba so apakam menso ame pakam se na wo tira pakam ma wo ti wai ya benwa we bo kasa no my friend woni bibia ka biom woni bibia ka masa no masa ya dismie tumo ya de blog tumo ya be hu kon ene utikitwa bi sa wotem na wo so ho wo ayi ya bare de chinyasi so na amanfo atwa ho ahia na waji so obi kokogina konya so na otweliti ahase ho enye dabi mafa yedi akwasi alaji on se o kasa no ubu baby ni sa be no ase na onim wo adwen ba akum oh okay se bibia ade wo se de to no wan fan to ho a efrito na me pese me busa be no sa buye medasi na ni ye busa sa semfu ano ade wo ho a wo se de to ho no wan fan to efrito di ntini e kan sa asem de kire ne se wonya ma ne frito a asai nti when na wo se ohwe ema ade tumi etoyi eye pani na wo ye ohene na asema be pie wanim na wo se wo de to bebi a wo se de to no amfa to ho no e frito a yamfa so bo ma hwan ye de bebo wo hene no nti enu nti na me kan se de wo kan no wa kan yi wa onfom se wo kan se ne ye wo ahemfu binmu a munye papa mo abafra papa anu okay a mo pese mo sei apapa fo no na ahemfu na so no wo kan na wa hwe ni ya nti na me kan se bi no mama kase no ma ko nya kase ande no ya dwen but wo asma kan de enam kwan enya hwe sa entia obi entia amamre kwan so untia nyankopon medasi na sene na nakaka hini kan no me sorry me call primary school o mo ka kire me say si ebedi ohene ebe si ohene a ye ko ye friend bibi lineage baby a abusia so ye srimfu a edi agade nti ye wo abusia no a edidi so a eye akan man mususu a ye die na de nti ana wo faase no ade nti eno so ye nim de we ni ho a obetumi abedi akonya but ne sa me ama sa mamre sa hye no afiri ho enna o ka say di sika ahonfe na o de aba obu anu a hye try na o de ntuma agu so ebinu no obehu say alaji no o front one no hye kambu no o de abegu anu ase ebinu no nti nna no nti tia na mimi nim
say some of the akan abusianfie no ansa na obedi hene no ye hu say so nana na anyini cha magina na se nyame yado no owu na me na medi ade a efiti ate na yedma ya teteme se ne be ya me nkaza obewu wo pejo tintem no se ne be ya so woni ho a metimi asi na nan ne matoto niam kama se ne be ya abusia no anim ma enunguase but na ye nyane sa na abeye ti se na he politics ya yi ya pre me wa wo sika no omo lobby mami we be pra on the side na mami we so pre on the side so wa obenya no nti obewie no na abusia na ankasa hokra no na ntokwa ho no wadi ka babusa obi ade ni bedi hene no wadi ka busa se na akonya ni bibi kakra wo ho ensase wo ho de na che se obe paadi wo amedia de maya na wo krom nsoma nti se nipa saa no onsem fata akonya no asemba na nimu a ugidi se de no obeye obehwe sika efam na ode abua be na nipa no so on pese obetwe na nanom anum awofom na o se okay me se asem se na tie na mo di adansi krumu mu bua mwe ntanchia mu twa ntanchia ene me sama ma mo am konya na am ye se tumi wo mo konya no di a oni mame enna on se wonu kura de wanyare na ho enti mesre we enya futuo ma nananom ne mpanimfo so obi asemba mo ho a mamo nhwe nipa na wona sema ba se no owesika anano ho ofe anana no odin echen ba ko na ohwe asem na otun se asem no obedibim no no aka se obu atietia no ebasa na wanyo bibia ka no ye hunhun kura na ede nsunsanso bone beden ebeba mo so enti ebesre nananom modibia no enya dibia keto se ne alaji kan no se present nanado eba sunyara himfi a wom se ahimfie no omuma no tumi a wontumi wura ho oti ase wura ho so a woniema bia wo beye emfa ho ne level a wodro uko wa hina ni ma sa wokoto ndro odikro fie nanado buru a obebona na but sa ohene no ba Jesus ade chini yasi ni so biom so ati ase enti no wasaba office kwa wasa sole agina ansana enti e wose nananom so realize say omudibia na nya dibia keto bi enti na make say ebi ti say obi wo na odi nananom din ye niam bi mu ba pa ma kan ansam na ogum ho fi so wo hene pa ya bo odua ma na nya wo ne fele wo agu abusia na ni mase nti ye be say omo nyasa na niam antimi nkoyi because mu yasa na ye culture no na mo say no because you say amamre what is culture the way we worship our leaders the way we dance the way mususu na sanya mo nya benya film ho na say yen a say yema mpanyimfo no to emra mabunu din na say to we na mo de ma ye de a na say yade we tu mu yade wo ye tu mu anya som keto o say abewa tena se obehunu no ababa wa na brant agina ho no obon kontene a anya de obehunu na so mo ya mamfra na hunu agya ai yese takra na me hu abo akro na takra bi wo hasasi so a takra hunu fanyam kwatere kwa ai fanyam kwatere kwa kra ani anya som keto kra na make wo hene ya ni picture me ni picture be kiro ya so no wo sha asomade ai serious yes kantu ya ai zak ni mo pa abra o ya honum kanom kwaje zak fun se ze wo akatu no ho ni bu ha oni mama mre o front ma chekambu bema ade nananom awiei yemamu nyina ha wade nche wo de beko ya WhatsApp group num na de akotumi kama bia maye Dr. Abraham se me ka fa cho so mo de so do ni be cho Dr. Achireko che honuma na waba hona Dr. Abraham wo penkoko din ko mon kra eba ne sa okonfo bi hwetwe de mponyankopon anim ade ade bi ato obi baso asamre de onya babi mfanko akosi ade chi asofo ni de asofo din samfo akofo so din samfo akosi konfo shankom se obi maame ye baifo yenkoku no ana obi maame ye baifo ni akobu na kuno ade be chi na konfo dada obi akogi ni sika ade be chi boza konfo kwakoye wei store ni ama konfo kwan se omumra na omumake kansamfu emfa nkyira ye enu nti
ekoba sa ema oboy spirit ni bufu ensama obekeka no aya na enya ensempa kwa oboy wono yesa sen no sika kire akonfo no eden pop oboy you're great. Ejumapa FM. Okay. Already obudi zamfuara. Alaji. Ode konfo de ye. Konfo marafaka konfo braka kwa jadam. Aya kwa ya wa konfo marafaka konfo braka kwa jadam. Aya kwa na wa. Ana menya bodra no mokata no mbifa konfo marafaka konfo braka kwa jadam. Aya kwa na wa. Okay, you go to go kakra. Amara so amra ze si ai. They say they are confonding nyina ya marafaka. Ana. Me too, what's that? You here. Me that's papa me go kakra. Amra ze si ankra. Everybody so confobia hwenyame anim. Ade yare ato obi ba so na wadome obi ba ama na bam die na nipa kro ya no ani nti watimi adome saa owura yi ene ne ba yankwa homa no so ne ohema ya santo kodi nkomo ba pa na tesen Alaji mpacho nyankopon adome ye pa na monso ne yankro pa gusu hira ya samle ya tamfo na eti nisio ba bia wugina ye pacho ai ohema dabi ye ni nkomo na ba bia wugina no se ye de a hwe wanim ne wachuboku ni fasa se ba be ka konfo ho asem won so di motia na ye adwuma eye ye nkasa Patrai. Medasipa. Yeni nkomo kakra die nkra na ayansa ka wiei asefem se konfo marafaka bi atma hwetwedi ampa onyankopon anim adome obi ne ba die bone ene nipa ne de ye no. Oyima wona akopie mu wona omudi nkomo no sai na papa ne ka senso na konfo no eka. Alaji pacho medasi. Ne mo no konfo ni de tini ba bi o bi na ko ni ho na de tini se. Agante bia wanya 18 years I a friend of Abraham Ocean in Quincy we nam ni papa nti na papa ya enam ne so a ne ba wi papa ne friend ni twumasi papa no tikoko nhwe so wanya 60 years na kokon so ni mu no ena wo konwia koko one bag e di koma secretary enti secretary ni kai ye no odi scan man no se secretary na dan for pa ni kokora no ena wo fa chi boko e kokoka chi kokora ni se o hwesu ni ye wia koko abeta ma me enti bisa ni se onya koko no wo hen enam suma papa hwesu ni e bisa ni se koko na kokari no unya no wo hen ena obu nkotoje pa ni tell so pa ni chow enam aho chese ntina e ma ni wia koko na no ani die bia ncho pa ni chow okura ni se won tia se da so timi wia koko sadia ene won chufi ne krase na ba bia asem ya sin so ya fa ade pena ho no e ba fianko a utimi fa hoko ayomuso na weina papa ya kwachosa kokora ni so won tia se nti on su papa no so wa 5 be ma ba ko pe be ma ne ko itimi na e ma ni die e wo ho enti papa ne cho se so wo se wuju koko enu fie dia ene ne pa cho bua me na mi ja mi ni mbai wa ha na mi ko mi krom mbranko hwa me dan bi na ni krom na o ko na emom na o ko konfo na o ko ne ho no ka ti konfo ne se wa ko wia koko eni ti no ko ra na pamo no etu no o fi me ka fa ko to no fi ko ni mo eni ti o nya adwe bi anye ti konfo ne nya den emwa do afa konfo ni ti ni bo na obemwa ni nantwie so konfo ni bo na na se koko ra na pamo no wan fa ji koko ne dia obemwa ni nantwie papa bye last year ena sake ni si ye na baby kini ena bosom ne ye na djuma papa ne betna no papa ne ba ya fiera ni hu ne ni manos uko hi me je bia manaka efo no kra ni famo bia tna ha na se de okoye ye na ye djuma enu ntino so we di konfo no aboade no koma no etwum 1 year ni weina papa ne ba branch ya fe na Abraham na wo 18 no ko issue aso ne namfofo ko krasi so bi da ho na we no mo so mo fata ya na se o munya abo bia no ma bia na o mekuno na we no mo ko no munya abo e fe amokua
omunya mokua no ena boy ne two tire de ball aboa no o two tire no aboa no odi ball no enko de but still na ofu kokoko ni so ena o ko fa dua na o ye fast de ball amokua na mokua ne to form into o to form no abante fe na Abraham e kwa kopeja aboa no onim se wawu ena aboa ne ka no aboa no mokua ne tinya ka Abraham o ka na trans na Abraham aboa hwefom enti boys ne be wi se aboa ne da so mo hu ye na wotinya ka da mama emoja ba no e mo mudie mi ka ja aboa no ene Abraham ho die mi ka ko ekra na fe e ko bo amade o mo ba na chefe Abraham no na wawu omo baye no na chefe na Abraham no eni ntime so mo ye ho hwie nye enti papa no pede ofu ni ko she pedi mo go so ana so won ti ase enti sa so mo de obaka che ne yere se oba pe mi ko be di no se ni se na ko ye yi o na ko ko yi ayi enti hwa e di bi na ni be ye tie wo su se enti ma me na be ka so sadia on ko konfo no na so ko na konfo ni wuya eni na aboade no won fan ko anya sadia ye nyina ye be wasa papa ye ntem koya okoya konfon ka chere ni stay aboade na wan fama na ntwe na wan fama no ne ba no wakuno obeku oni ni yire ni mani na aso na papa ni ho popo afa na ti aba aba bo ama ni se papa na ka chere obi ama eso ra na hu se se obi akoko no okọ ba bi na ko chere na no enti na oba ya wan pama no no se akọ no hye ezi mo go so etina any week and a case next year can shut him papa me ko abeta bo se akọ e ko ye ho ade se de be ya Hello hima Hello Lady to asuma me me ba cho into say de ma me no papa me ko okoko ni so okoko ye ho ade se de be ti me ni ba na e fi no apá na wuchina ni bi enti se papa ni koyo ho ade anya saa papa ni bewu ni mafa na aka ni bewu ese e funa ni so hu se te papa ni obi akoko na de ni ko be ko china no eni ti no ba ya wanti ni koko eni tene fi asama e da ho ni ba ni si ni ya papa ni so ye so so be di no school Medasin. Na si ade pena eno no. Medasin. Oyi mama enko kakra, ye ni nkomo kakra. Akoba ne sa no konfo no so sign na wono so kasan se de oye nyina abam. Medasin. Konfo ne de o si papa no aya so brache. Papa ni be wu a. Enka se o fa na fi de dia. Enye na nchenya kwa na odaje. Odi na nchie miensa. Na waji nkukọ nso 5. Na nyambia na nchie ba akoko awen timi entria dia keka ho snap ne dia keka ho dia nya afem ketwa eni ti papa na ba e be tabosia na bosia ne de benya bi onya bi kwa na se konfon be tiasia dia eni dia ari so ne ni mocha na bosom kasa ise konfon be tiasia dia papa na be tabosia de ko a okoko ye ho ade abema ne she fridge mu ohefa me wa goso no hye Patron. That's pa. Oh yeah, this time. Patron week. Chinani week. Patron. Omunya ni 1 week no. Me patron Davi. Me dase wo hima. Me pese nya me yadoma wo china. Obekọ na wako 1 week na se why. Me patron me dase me ko pa. First na ko. Na pe akwada ankasa maame na eni ni nkomo. Na ebusa ne se di aba pata biribiri o jaware akọ ana wo tenase ama owuo na babeto no. Me dase. Me tuwana mama me ni su. Enti no me yamaje se mama re na kasa ne suma me no. Obone ntia enya ade obetinya kasa. Eni nti no me pem me mama ne mama na kasa. Me dase. Nyankopon sha so ne adi nkomo hima ho fe. Me dase paralaji. Obi afro na ne last number no me ka chiro 45. Emfa why? Emfa na nipa da sani na ho onwi emfa why ya mi shira papa manfo ofia dia manfo voice ye niema emfa takura enye nya sam keto akura oh boy say na ka cha konfo no konfo mara paka konfo braka kwa jadam aya kwa se awa konfo mara paka konfo braka kwa jadam aya kwa konfo na awa ana menya bodra no mokata no mpa konfo mara paka okay
okay me da say yamram e wa ha ne yem pesika kakra bi mra ye ba ye de aka bia no e be to so ofie babadwafo ni na ye krado e ofie dada akwose na gina tena se kaka hini eke Mortal Kombat killer ono so e ofie ha menim kakahini futia na mede ma wa wia yi se wo bia wonim wo bia entufo se dressing no enye me kasa manage ho na meboa enye bibia o enye watare a wa show spectacle ne che no me suspect ododo enye kra me suspect papa nyizi wo say idudu so say Mortal Kombat okay Mortal Kombat killer ase omutwi helicopter Abu ya chini no efrimachi ya nipa bia wo ba wo no wate kwata ase we so entime ngene nkwanti nsem me da se yen hyasie mon komo kakra enchire ana konfo agrada awuo minim wonim ni kakra no that be suffer agrada suffer agrada I wonim agrada pa wo so wonim ni ye pa minimum agrada wo so me run na solid den da wo betime di ni ho dance ye kakra ye ka dance bi ni ye wo papa ni ye wo bone e mu de hin na wonim odi papa no mom wie ma me ansa na obedi bone no ya minimum agrada ho ni se o start adwuma no as the man of God we need that here wo Atia Mountains so that and adwuma no da bia me ka se wo ka sa tie ya but na wie ye enti da bia wa sa tie ye be ka se no o good that o dina so a o de sa tie but na wie ye ene ni asem no na ene adwuma pa mu tie na ta tie o nipa bi eki adwuma pa eto mo ene de tintu wo you me be see a Ghana awu se awurade se adaya ni de ni asem ma bo se merka ni tanfum adwuma pa afa nka wo na se ni pa nje bia ohoni amani be ni paso nka se ni ye ya te be tie ku eti ni asem akoko bi nka be ti o mo ka wo ba na we mu ba na mo mu am se o ma ngane efi o ma kwa mo no ho na so o ti sa o ma ge we ni bi o mo ya se ta se what the fuck e be ti asopo so enti na me ka kire wo mi ana me ka kire wo bawo se eni mo na mo kan nwa nko pon se program aye no ye kata wie ye nyame ma enframa bi bo asopo mu na free and ene mo ka se akopem any of this year asopo kesi bi o mo bo mo ho mra ni wo kure mu ha o man tro mo wo kure mo ni na bi o mo ye ho obi beta on solid bio ya hey wow yena me ka kire o adwuma pa adwuma bi ni pa ye no se na safia wo ho de ni na wie ye nso wo ho adie bi ni pa ye wa safia ni nso se na safia wo ho de eni na wie ye wo ho enti be ye ni se agira da wa so we wuni kunu kind of us who ye bia enya is better say onu beba bonti abeka ye ekoso e dan me ka kire mo se sa preku ti me kan nsem a ekoso ene ne oye ya anka preku wu ye ti nyina mpo na kan kwaje wo ho ma no eni pa se mo be ye boni ehu yia atse wo beti me firi boni mo no wa ma no kure aba bonti ene na Nyankopon hwehwe nyame ni musabo ne woni pa ho efumuso woni pa ho ti se wo be wura bani mu no ense da ye problem ti firi boni ni amma ni pe adwuma pa okay dimo breaker me pacho so wotie me ye pa emebe ye ne wo kasa wo fia ha ana odi tu dwa se pa yem fansa da ho asofo bi no ma hyase omo ba ba wuwu na eniema o ma ye no e ba be piepie minim efru so wo kasa asam no be pemene no wogidi se ebi no ma hyase awu na ebi no so nsam ahyase piepia na adwuma pa ye pese Matia 40 years me say. Adwuma pa FM. Nyame ba bontin e be kan ye no.
me pesa what you are saying asofo me bo mu din no enye se e bi kita to me when you come to a court power in the realms me you will be one level what no be Lucifer but o kire mo ne ho so yesofo it is enye elsabi energy meti ena no ready na kokon ka kire mo se mo mu wure nti abasa odiji omu fi Israel kwasu mu enti Israel kwasu mu enti the woman say and say di metini and say shame say eneme kasa na da me network bi kasa we US and then am frɛ ya me ne mo kasa ni no cry me ka tro mo say emi me ba de mu sofo atofo bi omu kilo mo ho say omu kitakini omu wo say no asofo bi be ni wo gan de pataki ni say omu be tani omu mind so man sitadia Ghana for baby say enti sena nye coffee wo Ghana ni enti ma Ghana for baby because sofo no di no di say na ni ewu sofo no di no di say o ya dia fa o ya ne problem obeda on sole ono kwa die bi on ya lumpo obeda on sole Eti ya wa sofo be Ghana hanuma wo mutu ona mu a emfa nyame kwan so na ka me ma o credit na ma 50%. Na ma 50% because they will be how odina after ni be Yesu but oni mu Yesu e din Jesus no wate but oni ni na encounter oni say din Jesus no oni ni nya yonkuta bia but obo e de pen ho na open the book of Jeremiah ofinya wo pen tu wanya na wanya no kwampa to no Any Panama is a Kenya, what would be for sharing any also. Now, other brand who are trying to send you, don't say, and Colani and the Bible says any Panama. Yeah, as I say, why, yes, you know who, Nipani Bunin Panda, rather the man, what you have to flatter situation, and Nipani Bunin Panda with the Faho, or the Bunin Panda. It is a Yamaman 100 years. Obe dividing in obe say you that name can na kanu if in your brother will working no obe just to ni pa bia wonno sai musu obi pebiribia ayin nyame pampa ebu ehia 14 ehia 4 and the Ghana ko se hu ni sound ni kwa so Ghana ko ye se one to oil Nyankopon oye ne ba one to nfuo Nyankopon oye ne ba one to ba ifuo nku a oye Nyankopon ba wanya handset wanya prekese wanya powder bia wanya akwantu bia oye Nyankopon ba bia Ghana kwa ko. Okay. Me nim demo breaker yan kakra bi free ha say mra. Asa wo demo breaker wo hoi. Ghana TV stations no wonya daje fa bi de. Esepa asofo bay na wo de wa fidie ne to na huom so mu gina TV so ubeyi afiri ho. Oh, any asofo ne de. Ama ye beto we ne de. Me pa me network into because I solid them in market center. Christopher and yes, better do. Bible says we don't know no be mama ya this year. Na no kura ne be mama de mo ho. Na ade ba papa amode eda na fo ade ni say on said the difference ni pampa this and ni pampa bo of the quick action. It's a first me me say magic fa na ye akoko ofa kokwa we dis fact to be kesiye enne ye wura solid dem na nka enye asemo a osofo bi ti say dadan o se we process na wa ma konfo kwan si so metra network so na ofa omode o pedo mo but top brand yama of the boom so yes of why I see mo Christo who dey room I said they won't watch them on network no find out I confirm madam for metra kenyan kwaza because of that so we are going and pay just by to kwai okoso tatabe so fie I think na man and for na ko UPD I think na man for UPD aka kwere ye double money ho na say you are wo claim who say we yourself for na God no wo network so any eba betuna na ye nkrofo because of the word that I knew one kasa no we are going
Okay, Mati yanko di se kakra, minim se bazooka. I did birthday, no timi kwase san sa wadan for no. Bazooka, I did birthday, no timi kwase san sa wadan for no. Oh, my man, catch me through. Catch me. Senita una fresh one. Is no idea. Oh, man. I don't know what casa. My man, catch me through. Catch me, uncle. It's you. Bazooka, you mean who saw your software, and you're not compared down to your software. David men kasa papa mbato twa no so wodi nyame na ye adwuma wodi nyame na ye adwuma ene na possible nsamo so ye sofo ade na wo compare wo mu because wodi nyankopon nipa anyame nsa wo no so South Africa wo TV station wo sifio South Africa Ghana ha wo fie na wodi nyame na ye adwuma na wo krem ne de na compare akonfo America se ni ntro ka kira me ntem ye ti America se Bazooka krem ne wo so ye sofo a ene na konfo agrada ne sakuburo nsam eye sofo ne se ono Bazooka na ona mo ho no ede mpa na kire se ho no enu Yesu Kristo obo ni di na Yesu Kristo na obo ni di no Bible say ni etiye mu no ana se ni aye ma wa akoma mu no eno na epie abonte eti Bazooka na ona mo ho no ni mu se wo de wo ni spiritual eye kura wo ni spiritual mania ni wo ni mu ene no ni ya kura abonte ne kire se we bibie ke free na no mo ni na me ni seka bia meni na sia one wo fi ha meni na sia kawie America se ni ntro o se asofo no ni onu ani mu se owo wi asia onu bro nsam na wa apam no opese wo bia ewu no opese wo bia ewu ni ase opese wo bia ewu ni ndoma owo entini waka and now you're so for now we need TV station, we need radio station, we need mansion, we man go school, papa, we man not care, we can throw we a cleaner, like I say, 1 year of war. But if you want me to say, Bible say, Yamma, Namia Shefu, Oma Ocean, Namia Gumaso, a Shefuano, Omu Tika. Amonya oyiri ba kukuru won tete ye nya omo ho asemo enka bata na safo ye guteli sukwika kikeri so mo yiri no mutimi ye board baba ntempa bekaka akabo safo bi won brabro ten won yiri ti wo ya wo kan wo ja nyame kro akọ birthday na se bi wo ja nyame ankasa brabiem wo ja nyame kro akọ bi wo ja nyame ato de oja nyame no so no o se midika ka se ni kura o se bai fu tu kwanya o ko slawo sakabo nso mo fie adeti na o kan kira ne se program na se no ku ko sia president so ko bi o ko sia pentecost so ko bi o eno ma mo ntatra se no mu kubemu Dabi me mpesa di mo beka me mpesa obezi sa word no sense meni Bazooka meni Bazooka ahia wo fia 101 ama oba no babu kuta no o ka kire me pray wo fia ma matiefo mu ni o mu tie ya wiai ama obi ate se aba Bazooka adi nyame na eya adwuma na meke ateni ntro ka kire me mu alo da bi akwa de na kuta Bible sia na mo ate ko sia na obeka se oye nyame ni pe beka nyame se mo Bible no bie mu a tie na ese mu o da gamla me ka tire Matias ye die okwa ko wi ade no kuta Bible but obi Bible no tie na ese mu enye obi kuta Bible enye obi a wa se ko enye obi o kasa die obi betina kofu akwemenu mudie e bia kasa enti no bi okasa ana so bi o bi Bible bia na enu nyame o okay Bible mo ni wo bi o Bible ma ye fere Bible enti no bi a obi Bible mesi enne adwumapa efe mamoni me kasa wi etiefo bi etie mu na bi amo wo de tentu won asofo bi nkwa de fuo mo nsa na eye better say omu benu amu no ma hisa o ma hin amu benu
Aya, so be oh. After so I think of Japadia. Aya, so be after so abon crop. Aya, so be after so that crop and now I'm not okay. Answer me no no concrete evidence and me and me a victim and a second me a program when to me travel a great for that of any I'm more UK Germany any US me travel quite so at everything will come. Meeting will be picked up on one element. No, what can't come up to us. Now, I can't come to we are not the picture. And I'm going to put on one player about so many times. Send your better, you don't lose on any commissioner or say an abem. So for paying me, I will Ghana. Okay, when you saw yourself paying or a nation prophet. I cannot make a way or look for German career program. Now, my after lockdown, my Ghana. Now, Ghana. Then person matter someone nobody deal air my meaning because many evidence me I'm not any videos ni be and na me adoma yeah next week let's me station na makasa we anything for the radio station to them obi o videos but that's no videos no okay after the show videos ma me na kasa na ba the work Magana flow renewable effort as one of the club only a native prophet, only a thing. Some to in US, a new Mokopo, and no that. That's what make it an naked picture, a naked video. What's the nation prophet? Okay, I'm also a nation prophet. Okay. Because any nation prophet to be. I know one moment the Saturday night answer na me person me no try and come so no. The kind chia Bishop Daniel Kojo obi ni mami answer na me no try and come no so. Ni chia obi ni ma atama America ni se onye na adwin se obedanye firi na kwambo ne hu. Na urade a wagi di mombreka na urade bede no. Messi chia ne keke. Me chia no. Chia Reverend is close to Bempa so mami. Reverend is Bempa. Ai chia mami. Na ko to is Bempa. Chia no urade na nkopon Israel no nonto ne nkomu. Amen. Ejima bia obi aye no onru sasa ye papa o say boni o. Atemu da ho. Okay. Eden. Obesi bi musa o se woni masofo wo Ghana ha omodo mo TV stations ni bi ama akonfo mo ba advert no. O bebre. Ebi ni wan. O kan okure kam yenko. Egada ka ho. Baako. Hello. Ana hwan biom. Eburuku kwa de ni network na gu. Hey. Senior man wo boni din. The network na gu. Anana ewi atwa Yeti boss. Ejuma wuye. Ejuma pa FM. Ejuma pa FM. Ewo kwaji obi ensemo bride. Na obetena ke police no se oye papa no oye papa we ndo bisa. Nyankopɔ busa me kra ekobasa nya me bebusa o da che so da ho twel. Ena asem adwuma yi se wuye se wo ye na te wo ye ni mukure mu a. O reward wo. Aya wasase we su bia se ye papa se ye boni o. Na asase wo ho bia ene na wie ye wo. Pa. Enti na me pese Ghana for ni say trade ma pa FM. I was Sudan ne me mantem. Ane bro ne mantem nyina ne say. Nya wo bia bia no. Depending on how open the time will come. It's one about what to face punishment. And the Asafona, a year come once, me, Obi, and I know not for that man when it become a third, my good in my soul. And the catcher and say, so I just can't push him on many penitents, really, and the Bible says, we are doing to us, the Engina, Engina, any regional. And so, minimum mechanism in the woman say, yeah, I get it free. I don't quite get it. Then free Namia. And free Namia. That's all. Because I don't know, me, two ways.
ni ame bi ase ye sofo bi na obo me pa and I know big level as a go to me pa and I make asofo bi watem the sofo bi na obo me pa ewurade ni say yes sofo bi na obo me pa ewurade ni but nyame pese Ghana 40 years ni say asemu ke so almost nkom say enipa bi bewu na say we bi bewu na say but we no break me pese Ghana 40 years but end of 2020 asofo bi o mu kire mo so we nation prophet in God dey trouble it's better maybe o ma ya ko bi adumu bi wo homo mo se o mo beti o mo wetu na so ma ntwe o mo ho efiri bia eni asemu bi ba Ghana ebi wo Kumasi ana Kumasi ni akire nyina kwata di nyina ka ho Kumasi dodo se na wo me ma wo no ma because aduma no me adanu na be ka wo o mo ntana say aza atopudie no me ntabe matre because obi ni mo kola wa tete amu ena obi ni mo kola anso atitibi omo nso na titibi enti omo ntabe matre enne enye ya ka school dai push school dai 100 bia ya so ale wo 99 mu office okay ya kwa ni vigilance ya o ni paro no tinti mo enti ntabe ni matre it means me now figure wo Kumasi any akra no takra the back American say oh aduma no mo en yeti o mo nkan o no mo so na ga no kwa dangerous asema mo en okay ana sofo agrada wanya ne ba bi ko o kan good side no na ne bad side na o say dey oh say that me fa me say après ya na me no bi kwa na prefer na me pese me kete because oni and the over and can make can obi a be to be defend no but agrada me dey me say me yiri agrada wan nche kwa ya ni kuna agrada ni pa su uwe na omra bontin no fa ye musufie na kan ni okofo no sungu ya me so na me pe ne beti mi ade no Ejuma pa FM Matias ye papa na sam ke to kra won so ma uka mu odu wa bre dodo wo bre ni ti de obeka twa to kra de ma Ghana for sanse be sa no wakasa biu ya me ka Ghana for nyina ni se ani ni pe tie Ejuma pa FM nyina ni se Christosom enye ensuo yentinga me wo nkronkron sha mo ma obi nkokume Christosom nya ba ekuonku Christosom nya pa da ye prekete ye hanketi Christosom anya bulemu Christosom anya nkosi akoko Christosom ni se wo nipa according to John chapter 4 Bible say yes ka kire semele ni ba ni se emrafu no kure gidi po be so ye gane wo mu no kure mu na o mo yesa no eno na urade nyankopon ehwehwem enti o kan James chapter 5 o ti so obi wa manie mu a mane mo mpaye na so obi wo enidi mu a onto ayeye ndu obi adanse ye ena asofo bi se Christosom ye pa tene mpaye be bi meto wo kwakubafo ano Christosom nya pa tene mpaye be na ya kwantre because Christo ni bia wadi Yesu Kristo di afanani atupamna onfi ade ese Yesu ayeka na asemo yenche ne se bofu mu efa mobi onti apu mu onti abekonku onti nkosi akoko mu onti ebule mu nku mu Yesu Kristo ekuwe ni pa kuma mu Bible so dira kuma na ti bomu na ti obi de bie no obeba betre mu no na ti se gugu amen ewie ni yakopon hira enipa eti Ejuma pa FM bro me ne mante mu nyina ewade hira mu wonti na enimu ntama mu agrika mu hira me no ye ready for me no beka abeka nyame hira mu nyame so show papa demon breaker ne no twetwe nkomo kakra ho no okay Eden obey den This man Jesus enter appear there. He just you won't fall into my God. You won't do him to so him. When I answer. Also for the gwen we tell them up many abuja when that's na we go. Asma be tin was so far no krom for no.
for Chrome now and no mutimity. As some of Chrome for Betia make up a Senior prophet. Getting a make up of 40. But the prophet. What am I called Scooter? What time school filter? Don't matter what time school filter. A poor. Yamra hana yama to djumare so yane opanyi ni nkomo kakra e wa hase yamra so HM3 brothers e wa hase no mo twetwe nkomo kakra bi e de aba sima kakra bi be saba na afi ma be dwafo be si fom no mo fitew de mo wado chew de be ko WhatsApp group num na audio voice na kotum kakra bi na yamo bo ne tetem fama mesra mo munya ni ntientie mu ne yatima bobo sanse ye bre ne kwa na eko e wa ne bo no aya na ye bre papa nti munya ne kakra bi na walo afidie na ma dede no afiri wachi sere be betini ye assalamu alaikum ya na me doubt ni pan bebre but ya kana what is it yesisofu bin wuda obewu nti sofu obewu a eno no ye news e kwani o mo faso mu wo ne bia wo kan masa enne ya ne kanu se adan ya mo predict so obewu ebi no adentro mo nka se enoko regional hospital Ghana ni bibewu adentro mo nka se oko municipal Ghana ni bibewu oko kolebu a Ghana ni bibewu na ndie yise obi a wagidin either say we artist we politician wajudin we sofo a wajudin eno ne etimi huka nti eno nkwa no Nyankopon yi kire ye nana David the satos bi Bible say oko Matthew chapter 12 verse 36 o say na mesimo se nsehun biara onipa beka no obebu hu akonta atimuda na wo ansem so na onam bebu ubem na wonsem so na onam bebu ufo enti ne papa yi kasai ono adan ho je jawaja jubi se obi ye nation prophet obi wu na de ande na brabon busanse wono na brabot sen oka bebi a mempese metekra na adwuma no me ka kire ha ze obi enu a o ni nyame adwuma Nyankopon ma obi a tumi se adwuma no ya ne de o nti all the say no mode na adwuma no who are you to say na ya de bia me ka abranti ya okotene TV so na obi na no keka nsem bia na fi no se ye friend sempu manase se hwan no keka nsem hunu saa alaji ebra so se yen focus ya dwen ko bibi hwe Ghana for yen che bibi nso ma hu se a strategy to make money these days. So what challenge one? Do you know that social media is money today? Okay. The more you get more followers to view your videos and your voices, no, you get more money. Enti to mo kan say ya na man for the money ye kwahwe ni pakro o obewu na de ndem wo hwe video no obewie na onye sika man hotam eno ma wo say omo ye asore na nipa no adwen ma bie these days enti say oye sa ne ma na nipa no ma ho emeye yi enti no ende sa de a ofa ne nua ho nsem na o de abeka Bible kuro ya so say you wani asimpunam ansa na akọ yu yonko de wo de timadua tuani ase obi de Manchester ayi tu awo se wa wani tu won enti mesre na ayi konfo zo a mama mo simani tataba na o konfo zo a o ye mesre se wonya na yenhwe hu yi enti no obi adiri yenhwe yi wan obetuma de ye katrema ya e de hai kaka ni mami ti o alaji asemu wiase no yakwan tama ya bre no akwan nsem be Mr. Roberts we no size since na mu ni nyina ka wo bre no ho we agent no size since na mu White House we brother Same magazine mutie ni hono mo say enne no nipa bi afa kwan bi so o mpese o mo say nipa edi pedin enyeska na babu mu no nyame temu afo ni no obi bia ewo twese mu se obi baba be sore abetu asofo ana ewo mu so sa abra yare ba ye corona ba ya ye pe solution nanka that platform nanka de bi se obibidrofo omomo ye ni bi se ehun kwa be fa so a yare benya duro because ni pe be be chew wahu ye mo ya no so
biade ba no ma ha se mutu asofo so na nipa na nyame na omodi ni din ye adwuma no hwan e na wasoma ne se o meka so mutu asofo so sa ma me fa number no tujo na to so 0242916884 0322493740 0242916884 0322493740 fi samle ko bi bia homa na tunani afrofo na dinkomo kaka ni to so Big Joe utie na ni nyina achi no nanka ye hwe saa ayiwe saa platform we nanka omom won tokuro mu nkura se na se form asie wo bidu afa bra ye nka samre nganya corona ho aduro wo Ghana ha no mana sa bibire mu ha mo de station so na nsem a ehia nya nyamene manu mu fo no e na mo de ba so obi akoton ne wo yeda ama obi a meme ko fimeti amefa ho so obi akoton ne oyeda ne abu na me ko fiti anya masem nti asem na omo wutu omo sesa no eno no nye na Ghana fo hwe ati wo na aba no ye solution eno na hia so that say na say wo bet number bi akose obi din manase ne we mu ne se mo kan me hu bebi ani ko we me hu say scape bi na mo de ese mo ne so mo peska nye problem bi na mo so because won't mean defending yankopon me da se pa me ko ma no so na me afrefo na hyase akodi nkoma bi ahoma na tum 0322493740 0242916884 Alaji the mechanic say yentwe yi say yana muntu bia yibitu de papa e wo mu say yentimi nya de 100% there but you make sure say you tu anamon papa na se ko wie bone a fine but you di kan de adwonbone tu anamo a I don't know we have been already could be condemned me da se pa na me sho kaka hini yako Alaji yeah Abache haluna Uti Junction. Okay. Na Kwame Puku Pankwase na Big Joe Funs na Sobo. Okay. Alaji winim kachira me. Okay, Matthew chapter 24 verse 50 honma. Wase na akwawura no beba da onhwe no kwan ne da onim. Na obetwa ni mu mienu. On se on bebi a ade ne firi. Nti wo no waboa asofo na ma modi bone kese nti sese no ye hwan abra Paul no onye Paul no ye so no a obeye Paul no obeka nsempa okay wo metu adifo ne asofo so sa me da se nti se wo se wasachira me hu se nka so be den obe preach rather than say wo no wo so be kan chira amanfo se wo mbewu ne na sefo no nye no na Ghana fo eren me da se pa kedi yako like say sorry there na tie for mam tie dwumade nyina no ya wi dwumade de koto ya YouTube ho no no YouTube adwumapa no YouTube ne adwumapa TV adwumapa no ye de no eyi enye infante de ni binti EDWUMAPA na do TV na so dwumade de ne fi ha de atwam ne de ntwam nyina akọ ha egu ho no mte ne dwumade ne nyina egu akọ na subscribe no ahwa amaye ano esi me da se papa awu ne dwumade ne nyina si kasa dodo bia no ne anofo ha Bachia Rasta na Felicity. Okay. That's pa. Yes, sorry. Aba se vi diga beto aso. Ya group on ya do mo chena de yankwa che ya munsa ni hia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.